Dobar dan svima i hvala vam što ste došli u ovako velikom broju na našu konferenciju. Aha, nismo još počeli, izvinite, samo čekamo tehnički potvrdu. Tako da počet ćemo svakako za minut, dva. Slobodno je, slobodno. Da. Nismo još počeli, a i svakako tehnika ovdje sada reguliše stvari i naš sagovornik jedan kasni, s obzirom da ga je uhvatilo 16 minuta tišine, tako da će on doći. Pridružit će nam se uskoro, ali samo tehnički da vidimo da li je sve u redu i krećemo. Možemo, dakle, ok. Dakle, tehničke stvari su rešene. Dobar dan svima. Hvala vam što ste došli u ovako velikom broju da ispratite konferenciju za novinare, organizacija civilnog društva o događaju od 15. marta 2025. godine. Kao što znamo, tada je upotrebom nekog nepoznatog sredstva prekinut mirni protest u Beogradu i to u trenutku dok je odavana pošta od 15 minuta tišine, u tom trenutku 15 minuta tišine za stradale u padu naslišnice železničke stanice u Novom Sadu, što se desilo 1. novembra 2024. godine. Organizacije civilnog društva, njih 6, Beogradski centar za ljudska prava, CRTA, građanske inicijative, Inicijativa za ekonomska i socijalna prava A11, Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM i FEMPLAC, od tog 15. marta uveče primile su više od 4000 svedočanstava građana i građanki Srbije u vezi sa tim dešavanjem, dakle dešavanje od 15. marta uveče u centru Beograda, a posebno od ljudi koji su se nalazili na prostoru od Terazija do Trga Slavije i u okolnim ulicama. I danas smo zato ovde da predstavimo aktivnosti koje smo, dakle svih ovih 6 organizacija, preduzele pred međunarodnim i domaćim institucijama u cilju zaštite ljudskih prava građana i građanki koji su se nama javili i nama obratili. Zato najpre dajem reč Katarini Golubović iz JUKOM-a. Ona će nam sumirati, dakle, naše aktivnosti od 15. marta do danas i koji su to konkretni koraci pred. Hvala puno. 15. marta dogodio se napad na život, telo i slobode velikog broja građana. Mi to nismo mogli da predvidimo, ali su nevladine organizacije koje generalno štite ljudska prava se organizovale pre svega zbog toga što su pratila i prethodna okupljanja, ali i odgovore institucija na prethodna okupljanja i uputili su poziv građanima da ukoliko dođe do kršenja ljudskih prava tokom protesta 15. marta se obrate. Objavili su svoje kontakt telefone već 14. marta i tog 15. marta su dežurale. Do večernjih sati telefoni nisu zvonili, a onda je negde oko 9:30 počelo da zvoni. Prilivi informacija su bili enormni i vrlo brzo smo već sutra dan shvatili da odgovor mora da bude organizovan. Sastavili smo jedan upitnik za sve građane i pozvali ih da svedoče o tome šta se zapravo desilo 15. marta u 19:10, odnosno 12 minutu. Već tog dana, 16. marta, mi smo izašli u javnost i rekli da se veliki broj građana obratio. U tom trenutku to je bilo već 2000 građana. Ono što smo tada rekli jeste da postoji izvesno bar neko krivično delo u tom trenutku, izazivanje opšte opasnosti svakako, s tim što smo negde nameravali da podnesemo krivičnu prijavu ako postoje elementi za, da kažemo, teže krivično delo, s obzirom da smo shvatili da je došlo do zastrašivanja stanovništva. Dakle, već u samom početku mi smo shvatili da ćemo sarađivati
sa pre svega domaćim organima i ja moram da podsjetim da je tog istog dana došla informacija da je Prvo osnovno javno tužilaštvo pokrenulo određene radnje, takozvani predistražni postupak u cilju da se utvrde činjenice u vezi događaja. Na tragu toga već 16. marta u ponedeljak organizacije su se saglasile i uputile jedan podnesak istom javnom tužilaštvu nudeći saradnju. Istog dana, pa ja mislim možda čak i istog sata, u Beogradski centar za ljudska prava je pokucala uprava kriminalističke policije, tražeći izjavu od Vladice Ilića, koji će kasnije predstaviti korake koje smo preduzimali, o tome šta zapravo zna o samom događaju i u vezi izjave koje je dao za jedan od medija. Tog trenutka Vladica Ilić je izneo ono što i u medijama je bilo poznato, a to je da se veliki broj građana prijavio, da su prikupljene dokumentacije iz određenih zdravstvenih centara i takođe je, da kažem, predložio da Prvo osnovno javno tužilaštvo zapravo pozove građane da se jave i da oni direktno Prvom osnovnom javnom tužilaštvu podnesu određenu dokumentaciju koju su već skupili. Jer smo mi bili svesni, a i pozvali smo građane da su se već 16., 17. i kasnije obraćali zdravstvenim ustanovama. Međutim, istog tog dana mi smo, prateći medije, saznali da je urgentni centar demantovao da su se ljudi javljali sa određenim tegobama koje bi mogle da se pripišu upotrebi takozvanog zvučnog topa, iako mi nismo nikada ni tvrdili jasno da je upotrebljen zvučni top. Ono što smo tvrdili jeste da je upotrebljeno određeno sredstvo koje je sposobno da zapravo izazove nerede i razbije masu koja je postojala u tom trenutku. U svakom slučaju, videći da ne samo urgentni centar i Ministarstvo poslova, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo odbrane negiraju bilo kakve posledice, bilo kakvu upotrebu sredstva, shvatili smo da poziv Prvom osnovnom javnom... Our invitation to the first prosecutor. Te da će u narednom periodu svakako biti neophodno preduzeti određene akcije, pre svega pri međunarodnoj zajednici, kako bi se osiguralo da istraga u vezi događaja je efikasna i delotvorna. S obzirom na, da kažemo, izjave Republike, da se objavama o ovom događaju zapravo i promptna reakcija Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koja je najavljivala da će se pokretati krivični postupci za izazivanje panike, opredelila je dalje naše delovanje u prikupljanju pre svega saglasnosti građana koji su nam se obratili kako bismo zapravo aktivirali međunarodne mehanizme, kako one koji su pravni i koji pravno obavezuju, tako i oni koji utiču na dalje kreiranje politika u Republici Srbiji. Tako je zapravo i došlo do ideje da se obratimo Evropskom sudu za ljudska prava za izdavanje hitne privremene mere i već 24. nakon prikupljanja saglasnosti građana u ime 47 građana koji su prikupili dokumentaciju smo podneli zahtev za izdavanje privremene mere. O tome kakav je epilog ovog postupka govorit će malo kasnije Vladica Ilić. Međutim, organizacije se nisu na tome zaustavile.
bilo je neophodno da se obratimo Ujedinjenim nacijama, koje takođe imaju određene specijalne procedure koje mogu brzo da pokrenu postupke, odnosno da iskoriste neke svoje mehanizme kako bi podali smo predstavku zbog ugrožavanja prava na slobodu i bezbednost, zbog zabrane torture, zbog prava na zdravlje, zbog prava na slobodu okupljanja i pravo na slobodu izražavanja specijalnim izvestiocima, pozivajući ih na zajedničku akciju i tražeći od njih nekoliko aktivnosti. Pre svega tražili smo da pozovu državu da spreči dalju bilo kakvog nedozvoljenog sredstva za razbijanje mase. Potom smo tražili da država preduzme sve mere kako bi eventualno neki nedržavni akteri, odnosno privatna lica, upotrebila takva sredstva prema masi. I tražili smo da se država sklonjenja koje utiču na slobodu izražavanja, pre svega aludirajući na krivično delo izazivanje panike. I takođe tražili smo delotvornu i efikasnu istragu bez ikakvog političkog uticaja. Ono što se desilo u Srbiji izazvalo je još jedno obraćanje, a to je obraćanje specijalnom izvestiocu za nezavisnost sudstva i tužilaštva, iz razloga što smo imali izjave opet predsjednika Republike da će tužioci koji ne štite poredak biti otpušteni, razrešeni i da će na njihovo mesto doći novi. Da podsjetimo, Poverenik za samostalnost tužilaštva nije reagovao u ovom slučaju ako je to u njegovom mandatu i upravo zbog toga se oglasilo veliki broj javnih tužilaca, ali i sudija, podsjetit ću i na saopštenje Društva sudija Srbije, kojim se ovakvo ponašanje karakteriše kao protivustavno i kao neprimeren uticaj na rad tužilaštva. Iz posrednih izvora saznali smo da su postupci pokrenuti. U jednoj izjavi jedan istraživač Omega istraživačkog instituta, u pitanju je institut inače koji istražuje upotrebu oružja i raznih sredstava kojim se krše pre svega ljudska prava, saznali smo da je specijalni izvestilac protiv torture i specijalni izvestilac za slobodu okupljanja i udruživanja zatražio izveštaj o tome koje sredstvo je 15. marta upotrebljeno. Dakle, saznali smo da su postupci već pokrenuti. Moram da napomenem da su javno osudili događaj i specijalna izvestiteljka za položaj branitelja ljudskih prava, tražeći pre svega delotvornu istragu već 18. marta, a 28. marta, upravo kada smo i podneli predstavke, obratila se i specijalna izvestiteljka za slobodu okupljanja, opet tražeći delotvornu istragu. U međuvremenu, prvo osnovno javno tužilaštvo, koje je, kao što sam rekla, pokrenulo predistražni postupak već 16. marta, a kome smo mi ponudili saradnju 17. marta, zatražilo je od nevladinih organizacija dokumentaciju građana koji su bili pogođeni zvučnim talasima. Ono što smo mi uradili jeste da smo ponovo kontaktirali sve te građane koji su se nama obratili, a čije će se svedočanstva kasnije prezentovati Đorđe Krivokapić, tražeći saglasnost da učestvuju u postupku pred prvim osnovnim javnim tužilaštvom. Neki građani su dali saglasnost, međutim, neki građani su pokazali nepoverenje i nisu dali saglasnost. Svakako,
Prvoosnovno javno tužilaštvo i dalje može da pozove građane da se obrate i da svedoče zapravo šta se dogodilo. Oni još uvek nemaju nikakav status, dakle to nisu lica oštećena u krivičnom postupku zato što su oni sada u svojstvu građana od kojih se prikupljaju obaveštenja, ali ukoliko bi želeli da ostvare svoja prava, oni bi morali u nekom trenutku da uđu u određene postupke. Ono što jeste bitno da se pred domaćim organima postupak nastavi. Koja vrsta postupka će se nastaviti, to opet zavisi od toga kako će biti opredeljeno ovo krivično delo. Ja moram da kažem da prvoosnovno javno tužilaštvo još uvek nije opredelilo o kom se krivičnom delu radi. Međutim, imajući u vidu sva ova svedočanstva, imajući u vidu da se više od 4000 građana obratilo i svedočilo, nevladine organizacije su danas podnele krivičnu prijavu javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, jer smatramo da je izvršeno krivično delo terorizma. Ovo krivično delo, kao što možda znate, a možda i ne znate, se radi kada postoji namera da se zastraši stanovništvo, ozbiljno zastraši stanovništvo. Iz svedočenja smo mi videli da je stanovništvo ozbiljno zastrašeno. Već rekla, 15. marta se definitivno dogodio napad na život, telo i slobode velikog broja građana. Pored Ujedinjenih nacija, ja moram da napomenem i aktivnosti u okviru Saveta Evrope. Svedoci smo da je juče držana sednica od strane parlamentarne Evrope. U samom početku izvestilac za Srbiju je dao jednu ocenu samog događaja i pozvao takođe na delotvornu istragu, pozvao na to takođe da se zastane sa zastrašivanjem i da se pruži podrška kako studentima, tako i građanima koji protestuju. Ovo je takođe rezultat aktivne komunikacije predstavnika ovde navedenih nevladinih organizacija koji su imali niz sastanka sa ne samo izvestiocijom, nego i ostalim članovima parlamentarne skupštine. I ono što smo juče čuli jeste zapravo prava slika tog događaja i kao što znate, biće najverovatnije upućen jedan izveštaj samoj parlamentarnoj skupštini sa jučerašnje sednice. Što se tiče Evropske unije, ne smemo zaboraviti da je pre 2 dana održan zajednički konsultativni odbor Evropske unije i Srbije, dakle njihova sednica. Na toj sednici je usvojena zajednička deklaracija i u toj zajedničkoj deklaraciji se takođe poziva da se sprovede delotvorna i efikasna istraga, da se zaustavi krivični progon onih koji javno govore o događaju od 15. marta i da se takođe izađe u susret zahtevima studenata. Dalje ćemo vidjeti koji će biti epilog zajedničke deklaracije, da li će ona ići ka Evropskom parlamentu, a za sada ona postaje stav Evropskog komiteta, Evropskog socijalnog komiteta. Hvala, Katarina. Sada ćemo dakle govoriti više o ovim svedočanstvima građana. Naime, došao nam je i još jedan naš sagovornik Vladi Cirić, tako da će se on ovde pridružiti. A
Možeš, Vladice, slobodno doći i sesti ovdje svakako. No pre Vladice najprije će nam se obratiti Đorđe Krivokapić, on je iz Share fondacije, profesor je na Fakultetu organizacijnih nauka, uključuje nam se online i nadam se da ga svi vidite i nadam se da su tehnički problemi koji su postojali malo sa prevodom rešeni i da sada ćemo proći u dalju nastavku bez tih izazova. Dakle, od juče je aktivan sajt zvuk.lab.rs na kome su predstavljena svedočanstva više hiljada ljudi o tome šta su čuli, osetili, doživjeli tog 15. marta uveče, dakle od momenta kada je skup prekinut i takođe tu se nalaze i njihove priče o tome kakve su sve zdravstvene tegobe i posledice nakon toga pretrpeli. Više o tome čućemo Đorđa Krivokapića. Đorđe, izvoli, što bi se reklo, podium je tvoj. Poštovanje svima, nadam se me čujete. Da li je zvuk dobar? Jeste. Ok. Ja ću sada izneti malo metodološki kako smo radili prilikom izrade ove platforme i šta nam je bio cilj, koje smo imali izazove, izneti neke kritike i zapravo predstaviti ono što je jedan širi istraživački tim radio po ovom pitanju. Svakako je bilo jako korisno ono što je Katarina iznala, a što se ticalo zapravo načina na koji su prikupljeni podaci. Za razliku od nekih drugih istraživanja, ovde organizacije civilnog društva nisu bile te koje su jurile građane da daju svedočanstva, nego nakon tog velikog naleta telefonskih poziva od same večeri 15. marta, u toku 16. marta je kreiran upitnik. Upitnik je kreiran na osnovu onoga što su organizacije civilnog društva već primile kao informacije i možemo da zaključimo da su one već imale dovoljno znanja o tome šta se otprilike dogodilo, tako da je metodološki upitnik kreiran sasvim solidno, iako je nastao u vrlo ograničenom vremenskom periodu i on je objavljen negde posle podneva 16. marta i građani su zapravo upućeni onda na njega da daju svoja svedočanstva. Značajno je istaći da su građani nekih 70% svedočanstava dali u roku od 36 sati od samog događaja, a ono što smo mi obradili je 3519 svedočanstava koja su data do ponedeljka 17. marta oko 20 časova. Znači u roku od 48 sati od samog događaja. To je značajno zato što ovde pre svega pričamo o impresijama ljudi, šta su oni čuli, šta su osetili i naravno koje su bile posledice. Tako da to je jedan vrlo, da kažemo, kratak vremenski period od događaja što je značajno za dalju analizu. Takođe, naša preliminarna analiza svedočanstava je odmah isključila nekih 1% svedočanstava koje su procenjena kao neautentična, a onda smo prešli u to da pokušamo da razvrstamo sva svedočanstva po lokacijama, što je bio jedan obiman posao i izabrali smo ovih 9 zona na liniji od Terazija do Slavije, gde smo sve građane pokušali da svestimo. Naravno, jedan broj građana koji je podneo svedočanstva se nalazio na drugim linijama, naročito recimo u okviru parka Manjaž i Nemanjinoj ulici, jedan broj ljudi se nalazio ispred Skupštine ili po okolnim ulicama i oni su isključeni iz samog istraživanja, što je omogućilo da dođemo do ukupnog broja od 3032 građana, odnosno slučaja koja smo tim povodom analizirali dalje. Kako su oni raspoređeni po ovim lokacijama možete videti na ovom pregledu gde imamo od lokacije, da kažemo, Terazija, znači ona se kreće od samih Terazija, možemo reći malo i od Palate Albanije do bioskopa Zvezda, gde imamo neka 102 građanina i onda dalje broj građana u principu raste. Kao što možete videti, najveći broj svedočanstava je u zoni SKC-a i JDP-a
i značajan broj građana je u zoni Beograđanke. Takođe, ono što smo posebno analizirali i kodirali je njihovo iskustvo sa koje strane je došao zvuk, što možete videti kroz ovaj ovde deo koji se zove smer, znači i tu možete zaključiti da oni u zoni 1, znači Terazije, od Terazije do Zvezde su uglavnom čuli zvuk iz smera Skupštine grada, dok već u ostalim zonama se zvuk čuje, da kažemo, iz smera Albanije, ili oni iz Beograđanke kažu da se čuje od Londona, oni sa Slavije kažu da se čuje od JDP, ali u principu ovde možete videti te nalaze. Značajno je istaći da smo zatim morali da uđemo u opise onoga što su građani izneli kao svoja svedočanstva. Ovi opisi su bili izuzetno deskriptivni i predstavljaju samim tim jednu bazu informacija kako su ljudi osetili ovaj događaj, ali tu smo 4 grupe pitanja posebno obrađivali. Prva se ticala opisa zvuka, druga se ticala opisa drugih impresija osim zvuka. Treća se ticala posledica koje nisu vezane za stampedu i četvrta posledica sveukupnih uključujući posledice za stampedu. I ono što smo tada uradili, zapravo istraživački tim je ušao u nešto što mi zovemo kodiranje podataka, odnosno analizu svakog pojedinačnog svedočanstva kako bi ih razvrstali po određenim kategorijama. I ovde sada sa strane možete videti kako smo ih razvrstali po kategorijama i zapravo onda opredelili svaku ovu tačkicu kao pojedinačno svedočanstvo koje pripada određenoj kategoriji. Interesantno je da ovakva vrsta istraživanja nije rađena nikada ranije. Upotreba sličnih zvučnih oružja i zvučnog nasilja jeste dokumentovana, ali je rađena na drugačiji način. Zvučna oružja koja su primenjivana, uglavnom su primenjivana u situacijama nemira, kada je zvuk već same mase i sukoba bio izrazito izražen, zatim primenjivano je zvučno nasilje na druge načine, ali nikada na velikom broju ljudi na mirnom skupu i još u trenutku tišine. I po tome ovo čitavo istraživanje je zapravo pionirsko na globalnom nivou, zato što je faktički sklop takav da se nikada ranije nije desio na sličan način. To je zapravo nas i ograničilo da koristimo neke postojeće teorijske modele klasifikacije i onda smo zapravo klasifikaciju radili na osnovu analize velikog broja ovih svedočanstava i uz konsultaciju, naravno, teorije i određenih eksperata iz oblasti zvuka ili medicine, u zavisnosti koje pitanje bilo. Značajno je reći da su ljudi pojedinačno radili klasifikaciju svake ove tačke u određene kategorije, da možemo reći da smo koristili različite, da kažemo, alate veštačke inteligencije da bi dobili neke indikatore, ali da veštačka inteligencija u ovom postupku nije korišćena za kreiranje ove platforme. Dalje, možete videti i infografike koji za sada ilustrativno prikazuju kakva je, da kažemo, u ovom konkretnom slučaju zvučna slika po lokacijama i koliko je impresija različitih vrsta zabeleženo po pojedinačnim lokacijama. I ovde možete videti da su ove impresije vezane za mašine, odnosno mašinska vozila, avione i huk, one koje su najčešće, ali da se
pojavljuje veliki broj drugih impresija, pa onda možemo recimo na ovoj infografici gde su impresije zvučne normalizovane videti recimo da se detonacije više pojavljuju u zvučnim, u perifernim oblastima, a manje u centralnim i tako dalje i tako dalje. Tu sad ima puno još dodatnih istraživačkih rezultata koje ne iznosimo u ovom trenutku zato što dosta toga radimo naučnom metodom, tako da neki naučni članci su zapravo u završnoj fazi, ali neće biti objavljeni bez rigoroznog akademskog pregleda, odnosno da kažemo tog double blind review-a koji je neophodan da bi akademski nalazi bili potvrđeni, ali to ćete moći da vidite uskoro. Ono što je interesantno kod ove platforme, ona zapravo omogućava svima da se upoznaju sa onim što se desilo. Mi upozoravamo ljude da korišćenje ove platforme može imati negativne psihološke posledice, može dovesti do retraumatizacije, naročito onih lica koja su bila u centralnim zonama, tako da platformu treba koristiti prilično oprezno. Sva svedočanstva kada krenete su onako dosta zabrinjavajuća i samim tim nije baš preporučeno deci niti osobama koje su osetljivije. Sada, na kraju, ovde sad imamo ove iskustva koje su van zvuka i onda dolaze posledice. Ovaj deo vezan za posledice, pored ovog prvog dela koji se tiče šta su ljudi čuli, je nekako najosetljiviji. Tu imamo jako puno različitih iskustava koja su stvarno zastrašujuća i istako bi da nekako sa akademske strane i kao profesor da izvesno je ono što je Katarina iznala da korišćenje ovako nekog oružja za kontrolu mase u ovoj situaciji predstavlja akt terorizma, da nadležne državne institucije su propustile inicijalnu priliku da odrade svoj posao kako treba, da se nadamo da će se to ispraviti, da su organizacije civilnog društva zajedno u saradnji sa akademskim i aktivističkim krugovima uspele da urade sve ovo što je izneto i da iznesu ovu platformu i da smo to uradili kao jednu našu dužnost prema društvu i prema građanima koje treba zaštititi. Tim koji je radio nije mali, obim posla je teško objasniti i da kažemo neke od najsavremenijih agilnih organizacija sa najvećim resursima na svetu, siguran sam da ovako nešto ne bi mogli da izvedu u ovim rokovima, tako da sam izuzetno zahvalan svima koji su učestvovali i koji su, istaći ću to, ako neko postavi to pitanje, sve ovo uradili potpuno besplatno. Nije mi se desilo prethodne 3 nedelje u radu na ovom slučaju da je iko postavio pitanje da li za nešto ima para, jer to pitanje jednostavno nije bilo relevantno pitanje. Sa druge strane, kritički da se osvrnem, ovako jedno istraživanje bi u nekim drugim okolnostima verovatno trajalo akademski oko 2 godine i zahtevalo bi više stotina hiljada eura da se uradi, zato što bi svaka faza koju sam objašnjavao zahtevala puno rada i promišljanja. Ako je već urađeno za 3 nedelje, to znači da ne može biti to kvaliteta kao da je rađeno u potpunim akademskim okolnostima, ali hitno situacije zahteva određenu toleranciju.
Tako da naći ćemo verovatno i po neku grešku i trudit ćemo se da ispravimo. Greške i propusti ne samo su verovatni, nego su i sigurni kad imate ovakav okvir, ali ono što je najbitnije i što svedočanstva građana govore, da ova platforma radi i da građani mogu kroz nju da se informišu šta se dogodilo, mnogi od njih da potvrde sami sebi da ono što se dogodilo nije se dogodilo samo njima i nije nešto što su oni umislili, već da su osetili ono što su osetili i čuli njihovi sugrađani koji su se nalazili na tom mestu. I na samom kraju, evo da se osvrnem, ne bih hteo da zvučim šaljivo, ali neki moj lični doživljaj čitavog ovog postupka je takav da krenuli smo svi zajedno iz jedne rubrike verovali ili ne, gde ono deljenje po ulici Kralja Milana je delovalo potpuno neverovatno. Onda smo dobili čitav niz nekih izjava u javnosti da se to nije ni dogodilo i da je to performans. Onda smo morali da pređemo u cipele nekog Martija Misterije koji treba da istražuje neke paranormalne pojave i da vidimo da li se to dogodilo i da li ono što su kamere i ljudi osetili, da li je to bila stvarnost. A zatim smo prešli u rubriku onog trenutka kada dođemo do svedočanstava vezanih za posledice, da ih čitamo, prelazimo u rubriku Život piše drame. Jer to je stvarno ovo sve što možemo pročitati tako i grupisano, onako jako je dramatično. Tako da napor koji je ceo tim napravio od organizacija civilnog društva koje su prikupljale podatke do kolega Olivije i Uroša koji su radili ovu finalnu prezentaciju, je jedan napor da pokušamo da vam iznesemo jedan format koji je u onom starom maniru izaberi svoju pustolovinu, da ne damo što se ovih podataka tiče konačan narativ, već da vam omogućimo da sami se upoznate i osetite šta se desilo i po svedočanstvima građana koji su već platformu isprobali, to ide od blistavog do strašnog i zastrašujućeg, ali svakako treba imati u vidu da korišćenje ove platforme znači konzumiranje jednog trilera s elementima horora, posebno uzimajući u obzir da ova platforma, ovi podaci, sve što se dogodilo nije odvojeno od stvarnosti, da mi svaki dan živimo čitav niz nesigurnosti vezan za to kakva je naša bezbednost na ulici i da li će državne institucije koje su plaćene za zaštitu građana raditi svoj posao, dok mi, akademska zajednica i ostali, iako radimo posao u javnom interesu, kao što znate, nismo ni plaćeni. Eto, završio bi sa tim i bit ću tu za pitanje. Hvala, Đorđe. Dakle, predstavili smo zvuk.lab.rs, to je platforma na koju možete posetiti gde možete pročitati više od 3000 svedočanstava ljudi o onome što se desilo 15. marta. Tu je sa nama i Vladica Ilić iz Beogradskog centra za ljudska prava. Javnost je već upoznata da su organizacije civilnog društva pokrenule postupke pred međunarodnim institucijama i organizacijama. Katarina je govorila nešto više o postupcima pred Ujedinjenim nacijama, odnosno specijalnim izvestiocima Ujedinjenih nacija. Vladica Ilić će nam se malo više osvrnuti na postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava. Dokle smo stigli i šta očekujemo dalje u postupku suda u Strazburu? Hvala, Vesna. Dobar dan svima. Kao što je i Katarina pomenula i Vesna, mi smo 24. marta podneli Evropskom sudu za ljudska prava zahtev za izdavanje jedne ili više privremenih mera u skladu sa članom 39 Poslovnika suda koji propisuje tu mogućnost. Taj član koji inače se najčešće koristi u kontekstu
ekstradicija, udaljenja stranaca sa teritorije neke zemlje, kad postoji rizik od njihovog izlaganja nekoj ozbiljnom riziku torture, izlaganja smrtnoj kazni, nekoj ozbiljnoj nepravdi i slično, je primenjiv i u nekim drugim slučajevima, kakvi su slučajevi, primjera radi, stavljanja lica lišenog slobode u neke nehumane uslove, odbijanje nekih procedura lečenja koje mogu spasiti nečiji život, ali novija praksa suda pokazuje i da je taj član primenjiv i kad su u pitanju i neka druga još prava koja štiti konvencija, pa je tako u jednom skorašnjem slučaju Novaja Gazeta protiv Rusije, taj sud član 39 primenio i tražeći od Rusije da se uzdrži od krivičnog gonjenja u toj zemlji koje je bilo upereno protiv Novaje Gazete i još nekih lica. Mi smo, dakle, analizirali ono što smo imali na terenu i zaključili da postoje uslovi da se obratimo sudu i da njemu predložimo da on razmotri da li ima prostor da izrekne jednu ili više privremenih mera u ovom slučaju. Šta smo mi sudu zapravo ukazali? Mi smo sudu ukazali ono što je svima očigledno, to je da se nešto desilo i da tog 15. marta ono ponašanje građana nije bilo, kako su neki tvrdili, otprilike lažirano i da je bilo posljedica trčanja nekoliko redara ili neke panike koja se na taj način proširila među ljude, već da je bilo izazvano jednim spoljašnjim faktorom, jednim upotrebom nama još uvek nepoznatog sredstva, da li je ono sonično ili je nekako drugačije, da li koristi samo sonične ili još neke druge talase, mi to u ovom trenutku ne znamo, niti smo mi to sudu tvrdili, ali smo sudu tvrdili da je neko opasno sredstvo za kontrolu i suzbijanje mase na javnom protestu upotrebljeno i tu, kao što svi znamo, u kom trenutku, u trenutku odavanja pošte za 16 sada već stradali u tragediji u Novom Sadu. Mi smo sudu i ukazali u jučerašnjem podnesku, ići ću tematski pa ću malo skakati šta smo kad ukazali na to da je recimo organizacija CRTA pribavila jedan preliminarni zaključak jednog profesora socijalne psihologije koji je takođe dao mišljenje da imajući u vidu snimke koje je analizirao, ali i izjave o kojima je Đorđe iscrpno sada govorio, da je njegov preliminarni nalaz da ono što je delovalo na ljude nije bilo izazvano njihovom psihološkom samoreakcijom, već i dejstvom nekakve sile ili nekog talasa udara, odnosno dejstvo nekakvog oružja ili uređaja. Mi smo sudu dalje ukazali da na terenu imamo i očigledan pokušaj vlasti da negira očigledno. I taj pokušaj negiranja je počeo već iste večeri. Predsjednik je održao konferenciju, odmah je ovo kvalifikovao kao laž da je upotrebljen zvučni top. Već sledećeg dana taj pokušaj negiranja se pretvorio u nešto još mnogo opasnije, a to je u pokušaj opstruiranja i pritiska na pravosuđe. Sledećeg dana, podsjetit ću, predsjednik Republike je prisustvovao sednici vlade i na toj sednici praktično izneo svoje zahteve ministrima u vladi, a posebno se obratio ministarki pravde, kritikujući je što tužilaštvo nije reagovalo. Tog dana, naravno, ministarka pravde odmah za njim izdala saopštenje, rekla da je nedopustivo da se šire lažne vesti i iznela očekivanje da će tužilaštvo reagovati. Brzo zatim, Više javno tužilaštvo obavešava javnost da je dalo nalog Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu da formira predmet povodom sumnji da je došlo do izvršenja krivičnog dela uznemirenja javnosti. Pod, ja bih rekao,
neću reći pritiskom, ali zahvaljujući i radu naših organizacija, ali pre svega javljanju velikog broja građana, došli smo do toga da je onako stidljivo i formiran predmet u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu koji trebao da ispita i šta se desilo. I sad mi imamo dva predmeta koji jedan u stvari je suprotan drugom. Jedan, da tako kažem, isključuje drugi. Mi smo sudu ukazali na to da je navodno širenje lažnih vesti i procesiranje ljudi za to delo započelo vrlo brzo, pa je tako u Nišu jedan građanin bio priveden da daje iskaz, a mi smo pre nekoliko dana i saznali da je čak i nakon reakcije suda i nakon postavljanja određenih pitanja državi, glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu bio dao naloge posebnom tužiocu za visokotehnološki kriminal da privede još najmanje, ispostavit će se, kako tvrde u javnosti, 4 lica. To su Zdravko Ponoš, dvojica advokata, Aleksandar Olejnik, Boža Prelević i Aleksandar Radić. Mi smo sudu ukazali i na to da istraga ovog slučaja koja se ovde vodi je apsolutno nedelotvorna od samog početka. Ona je nedelotvorna prvo zato što te večeri, kad je već celokupna javnost pričala o tome da se nešto dogodilo i da ljudi već prijavljuju neke povrede, mi jedino što smo imali je bilo nismo mi i nije zvučni top. Dakle, tužilaštvo nije uopšte reagovalo dok nije dobilo signal da i kako treba da reaguje. Tek kad je dao usmerenje kako pravosuđe treba da reaguje u ovom slučaju, tad su se tužilaštva oglasila i ona do dana današnjeg rade u tim okvirima kojim je predsjednik zadao. To se videlo i po tome što je predsjednik najavio da će istraga biti završena u roku 48 sati. Pa je tako Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu u tom roku izašlo sa saopštenjem u kojem nas je obavestilo da je nesumnjivo utvrdilo da država ne stoji iza ovoga što se desilo 15. marta, a da će tužilaštvo nastaviti svoj rad. Kada pročitate to saopštenje i pokušate da saznate a kako je to tužilaštvo nesumnjivo utvrdilo, onda vidite da je ono to nesumnjivo utvrdilo tako što je pitalo državu i država rekla mi nismo. To bi bilo dosta interesantno kad bi se tako istrage vodile, pa kad bi se neki okrivljeni u postupku pitali da li ste vi nešto uradili, on kaže nismo i tužilac kaže ok, to nije naš krivac, mi tražimo druge. Naravno da se tako istrage ne smeju voditi i da se pravi istrage tako ne vode, već je ovde najverovatnije posredi jedna vrsta simulacije istrage. Da se radi o mogućoj simulaciji, govori i to da država umesto da angažuje i da to tužilaštvo pribavi video snimke sve iz te večeri koji su bili sigurno dostupni, postoji neke javne kamere, MUP-a, raznih privatnih i fizičkih i pravnih lica. Umesto toga opet su političari najavili da će u istragu da se uključe FBI i FSB. Da sad ne ulazimo u pitanje FBI i FSB-a koji se nisu ni oglasili ovim povodom, ja vam sve ovo govorim i mi smo sve ovo sudu ukazali. Mi smo sud podsjetili i ukazali na to da su Srbija i Rusija 2021. godine najavile osnivanje zajedničkog tela za borbu protiv obojnih revolucija i ukazali sudu na to da aktuelni režim upravo i protest od 15. marta, ali i sve proteste u ovom periodu smatra delom pokušajem obojne revolucije. Dakle, sudu smo ukazali na sve ove okolnosti koje na jedan ozbiljan način podrivaju navodne napore države da utvrdi šta se desilo 15. marta. Ukazali smo i na još jednu stvar koja je prosto samo indikacija, a to je da je 15. marta bila zabranjena upotreba dronova u Beogradu. To znate da je bilo izdato neko navodno saopštenje koje nisam uspeo da nađem, ali smo videli da su mediji prenosili o njemu, ali recimo kad odete na društvene mreže vi vidite da su neka lica bliska režimu te večeri
koristila svoje dronove da uklanjaju tuđe dronove, mislim recimo i na Željka Mitrovića, i da je, eto, dok su neki drugi koji su neovlašćeno to snimali, neki čak i protjerani iz Srbije, odnosno dobili nalog da se hitno udalje iz zemlje, on je radio ono što je jedino mogao biti posao nadležnih organa. A u ovim okolnostima je pitanje da li je i ta mera bila stvaranje nekih uslova da mi danas nemamo dokaze odakle je talas sa tog uređaja pušten. Mi smo na kraju sudu i ukazali da, pošto je to sud pitao, mi smo u sudu ukazali na to kako smo mi od 15. marta od toga da država negira, da je bilo ko, ja ću da naglasim sada, video rad i zvučni top, došli do toga da nam ministar unutrašnjih poslova demonstrira na televiziji kako se isti taj zvučni top rad koristi. I ukazali isto tako i na to da u Srbiji korišćenje takve vrste uređaja nije dozvoljeno, da ga MUP ima, da je to nabavio 2021. godine po dokumentaciji koja je javno objavljena, da policijski službenici, da je MUP tvrdio da su oni to nabavili da bi ga koristili kao megafon, jači zvučnik, a mi smo sudu i ukazali na tehničke karakteristike tih uređaja, da se radi o opasnim uređajima koji mogu da izazovu ozbiljne oštećenja zdravlja, od problema sa sluhom, vestibularne nekakve probleme, probleme sa mentalnim zdravljem, a da i upotreba takvih uređaja u kontekstu gustog stajanja ljudi, kao na primjer na protestu, može da izazove i posljedice u vidu telesnih povreda od međusobnog udaranja ljudi u druge ili u prepreke zbog takozvanog stampeda. Sudu smo ukazali, evo skratit ću, i na to da postoje mnogi drugi problemi u vezi sa upotrebom ovih, ali i drugih sredstava prinude u policiji, pa smo tako podsjetili da je Zaštitnik građana, ne ovaj do duše, već prethodni, još 2017. godine podneo inicijativu Vladi Republike Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova da se uredi do kraja pitanje upotrebe sredstava prinude i na taj način što će se propisati granice i određene tehničke karakteristike pojedinih sredstava prinude koje bi bile takve da garantuju u najvećoj mogućoj meri zaštitu fizičkog, telesnog i psihičkog integriteta onih prema kojima se upotrebljavaju, ali i da se uvede procedura takozvanog testiranja tih sredstava pre nego što se ona stave u upotrebu, budući da je MUP tvrdio da je za njih dovoljna deklaracija, odnosno garancija proizvođača. Ta inicijativa do dana današnjeg nije doživjela bilo kakvu realizaciju, odnosno niko od nadležnih organa nije razmatrao. I kraju bih da smo mi ukazali. Samo mi to ostalo da Opet Dobro. I na kraju smo sudu i ukazali i dostavili u sudu smo dostavili medicinsku dokumentaciju naših podnosilaca i podnositelji zahtjeva u 2 navrata. Dakle, 24. marta kada je zahtjev podnet i kasnije na traženje suda 31. marta kada smo sudu dostavili ponovo dokumentaciju više od polovine naših podnosilaca i podnositeljskih zahtjeva, ali i izveštaj jedan sa grupne psihološke procene koju sam pomogla koleginici iz PIN-a da bude izrađen, koji je također ukazao da naši aplikanti, odnosno podnosioci zahtjeva za izdavanje primjene mere, su u tom trenutku i dalje trpjeli ozbiljne posljedice mentalnog zdravlja koje su se iskazivale u visokom stepenu anksioznosti, depresiji, u nekakvoj somatizaciji i bio je zaključak i da postoji ozbiljne manifestacije posttraumatskog stresnog poremećaja. Mi od suda očekujemo odgovor do kraja današnjeg ili sutrašnjeg dana. To je realno prilike to je realan rok ko možemo dobiti odgovor. Nije isključeno da sud
zatraži dodatne informacije. Mi se nadamo da smo se dosta dopisivali sa sudom i država sa sudom. U 2 navrata smo se već izjašnjavali. Mi ćemo obavestiti javnost čim budemo znali bilo kakvu odluku. Ja ću skrenuti još jednom pažnju, ovo nije postupak po predstavci, sud neće doneti presudu, već će doneti odluku da izrekne jednu ili više privremenih mera ili da ih ne izrekne. Ta odluka neće biti ni obrazložena, ona će biti praktično u rečenici 2. I ona će značiti da li je sud procenio da u ovom trenutku on mora već da reaguje ili ne. Ako sud bude izrekao neku meru, one će trajati dok sud ne bude smatrao da je prigodno da ih povuče, o čemu će tražiti da ga država i podnosioci zahteva obaveštavaju o razvoju činjenica na terenu, i pozvaće aplikante da podnosioci zahteva i podnosioci da podnesu predstavku. Ako sud ne bude odredio jednu ili više privremenih mera, to neće značiti da povrede prava nema i da u svemu ovome odgovornosti države nema, već će samo značiti da sud u ovom trenutku ne misli da on treba da reaguje, već da će sačekati da se postupak završi pred domaćim organima pre nego što on se bude uključio u to. Eto, toliko za sada ako imate nekih. Hvala Vladice. Dakle, ako ima nekih pitanja, samo da napomenem da naše organizacije nastavljaju svakako da pomažu i da štite ljudska prava građana i građanke Srbije i dalje u postupcima da se utvrdi istina šta se desilo 15. marta. Pitanje, izvolite, samo se predstavite. I drugo pitanje, možete da nam otkrijete šta je država odgovorila Europskom sudu za ljudska prava? Hvala. Prvo pitanje, što se prvo pitanje tiče, specijalne procedure nisu jedna vrsta formalnog pravnog mehanizma kakav je to obraćanje Evropskom sudu i kako one su, specijalne procedure mogu da zatraže odgovor države, dakle da se država izjasni o tome šta se ovde desilo. Specijalni izvestioci koji su zapravo i neke radne grupe, što su formati specijalnih procedura, mogu da izvrši posetu u Srbiji. Specijalni izvestilac je, čini mi se, 2019. godine ili 2021. bio već u poseti Srbiji. Posetu u Srbiji mogu da izvrši neka druga tela u okviru Ujedinjenih nacija. Komiteti imaju mogućnost da sprovedu takozvani inquiry na teritoriji država ugovornica konvencije koja uređuje njihov mandat. Tako da ni to nije isključeno, ali za tako nešto bi trebalo isto da se obratimo i tim telima. Tako da mi očekujemo da oni reaguju. To je ono što pa ćemo vidjeti dalji razvoj i šta će dalje teći i šta će država odgovoriti. Mi imamo već gomilu predmeta u kojima su se specijalne procedure obraćale našim institucijama i to je sve javno dostupno na sajtu UN-a, pa mogu i tamo da se vide i odgovori države. Za ovo još nama nije poznato da je komunikacija bila. A što se tiče odgovora države, on je vrlo kratak. Dakle, država je negirala sve. Sad, ono što mi nismo želeli, to je da se u medijima i da se u javnosti vodi debata šta treba odgovoriti i šta ne treba, da li je država ovde ovo odgovorila ili nije odgovorila. Mi smo na sve što država iznela odgovorili. Čak smo ukazali da je država ignorisala najveći broj tvrdnji i dokaza i argumenta koje su podnosioci i podnositeljke zahteva izneli u privremenoj meri. Odgovor države je i konfuzan donekle, jer on, evo, pomenuću to, recimo, sud je pitao državu koje su mere zaštite, safeguards, u pogledu primene soničnog oružja. Na to pitanje se država nije ni osvrnula, osim što je u dopisu MUP-a napisano da se za mere zaštite mogu obavestiti na sajtu proizvođača.
Dakle, to pokazuje do koje mere je ovo pitanje neozbiljno shvaćeno od strane države. Mi smo na sve argumente države odgovorili našim argumentima i neke od njih sam malo pripomenuo, a sad šta je konkretno u odgovoru napisano? Pa sve ono što ste i znali, dakle da država to nije uradila. Ali ovde nije samo pitanje da li je država uradila, već smo više puta i rekli država ima odgovornost i da istraži ko je uradio. A po onome što mi znamo, a to je da je država više nego jasno zainteresovana, a kad kažem država mislim na vrh političke izvršne vlasti, ali i predsednike nekih drugih grana vlasti, zainteresovana za ovaj slučaj, da usmerava rad tužilaštva, da podstiče procesuiranje građana za širenje panike, da imamo ministarstvo zdravlja, urgentni centar koji su davali saopštenja da se građani nisu javljali, a mi imamo gomilu medicinske dokumentacije koja govori suprotno. Mi jedino možemo da pitamo mi državu, a zašto se to radi i koje bi bilo objašnjenje da se očigledno negira, i da li bi to moglo biti razlog, i da li bi razlog moglo biti taj da je državi možda poznato ko je to uradio, kogod on bio ili kogod oni bili, i da država te ljude štiti. Jer zapitajmo se, da li bi bilo kojoj vlasti koja nema veze sa ovim što se desilo 15. marta odgovaralo da se ne utvrdi ko je ovo uradio. Mi mislimo da je svima u interesu, a pogotovo vlasti koja tvrdi da nema veze sa ovim, da se utvrdi ko je ovo uradio i koje sredstvo upotrebe. Sve suprotno od toga samo govori po sebi. Ja bih samo dodala u odgovoru na pitanje da bih specijalni izvestilac posetio Srbiju neophodno pre svega saglasnost države i ono što je neophodno takođe i da se odredi termin kada bi specijalni izvestilac posetio Srbiju. Neka, da kažemo, ranije iskustva, ne povodom sada konkretnog događaja, jeste da se vrlo često prolongira ta poseta, iako postoje, da kažemo, i od strane Ujedinjenih nacija, da kažemo, iskazana spremnost da se dođe u Srbiju. Može. Još pitanja? Dragan Ilić, nezavisni novinar. Pitao bih Vladicu Ilića, može i Katarinu Golubović, svejedno. 2 pitanja samo. Da li mislite da je prava adresa za podnošenje tužbi Laura Koveši, s obzirom da se Marinika Tepić obratila u ime Stranke slobode i prava njima, pozivajući se na krivičnu odgovornost Vučića, Dačića i Vulina. Vulin je nabavio to sonično oružje iz Moskve, iako laže i tvrdi da nije, ali i domaći strani kažu da jeste. Dačić je ministar MUP-a, a Vučić je predsjednik države. Drugo pitanje, da li vidite i vi ili ne krivičnu odgovornost Zlatibora Lončara, poznatog po kodnom imenu Doktor Smrt, čoveka koji je zatvaran za vreme Sablje zbog saradnje sa zemunskim klanom, zajedno sa kardiologom Risovićem, prilikom atentata na Đinđića, što ga je preporučilo ovoj vlasti da ga imenuje ministrom zdravlja. Da li postoji njegova krivična odgovornost, s obzirom da ljudi iz urgentnog centra, tamo zaposleni, kao iz Zemunske bolnice, nisu hteli ili su selektivno pružali pomoć pacijentima koji su se žalili na tegobe posle upotreba zvučnih topa. Neki govore da je u pitanju i Vortex. Miroslav Pavlović, ovaj desničar, koji je inženjer, on je govorio da je u pitanju da su korišćena oružja sa elektromagnetnim svojstvima i tako dalje, da ne dužim sad sa proširenim pitanjem. Eto, to je to. Hvala. Što se tiče krivično pravne odgovornosti ministra Lončara, svako podleže krivično pravnoj odgovornosti ako bi dao nalog lekaru da ne vrši pregled i da nekomu uskrati zdravstvenu zaštitu. Ali mi
pretpostavljam da je to bio pravac vašeg pitanja. Mi za tako nešto nemamo dokaze. Mi znamo što je ministar Lončar u javnosti govorio. On je podcenjivao povrede građana i on je negirao da su se oni javljali i govorio da su oni recitovali ono što su naučili napamet. Te izjave nisu, ja mislim, dovoljne za krivično pravnu odgovornost, ali da li je on nešto drugo još radio, to nije na nama. Dakle, to je i na lekarima koji, ako su bili na neki način izloženi nekakvim pritiscima, nezakonitim naredbama, bilo od njega, bilo kod drugog funkcionera, to treba da prijave i da se takve stvari provere. Vaše prvo pitanje se odnosilo na Lauru Koveši. Mi mislimo da, vidite, istraga ovakvih slučajeva mora da bude nezavisna. Mi mislimo da u Srbiji može i da ona bude nezavisna. Odnosno, mi imamo institucije koje bi tu istragu mogli da sprovedu. A, nažalost, one to ne rade. Ja ne znam koji bi mandat bio Laure Koveši da ovde zasne nadležnost u ovom slučaju. Gotovo što ni Rusija, a ni mi, mislim, mi nemamo nikakvu indikaciju da je to bilo iz evropskih fondova, što bi bio osnov za neko zasnivanje nadležnosti. Mi mislimo da ova istraga koja se vodi na jedan više televizijski način, evo stiže FSB za 2 dana samo što nisu rekli, to je apsolutno sve što nije istraga. I mi mislimo da FSB sigurno nije institucija koja treba da učestvuje, već da treba da je sprovede tužilaštvo za organizovani kriminal zbog razloga koje Katarina malo prepomenula. Već samim tim što je tužilac Stefanović ovaj predmet dao nadležnost prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, može biti shvaćeno, već i to može biti shvaćeno na način da se umanjuju ne samo posljedice, već i celokupan krivično pravni značaj ovog događaja. Gotovo izvesno znamo da ovo što je bilo 15. marta nije moglo da izvrši jedno lice koje je uzelo, ne znam, neko sonično oružje, stalo na prozor i ovo uradilo. Dakle, ovo je bila grupa koja je ovo planirala, organizovala, koja je koristila sredstvo koje je opasno, dakle, koje može da izazove povrede ljudima, naročito, i koje je izazvalo te povrede, naročito u situaciji protesta građana, odnosno okupljanja desetina hiljada ljudi u samoj ulici Kralja Milana. Zatim, šta je bila namera upotrebe? To je pitanje na koje tužilaštvo takođe mora da se osvrne. A namera u 15-minutnoj tišini može biti, ne isključujemo nikog, ali može biti i da se ljudi zastraše. I to sve čini neka obilježja mnogo težih krivičnih dela od onog koje verovatno prvo osnovno javno tužilaštvo ima u vidu kad preduzima ove radnje u okviru ovog slučaja. I još jednu stvar sam zaboravio da kažem. Mi u ovom trenutku znamo da MUP ima 16 tela rada uređaja, ali mi ne znamo da li je to sve. I mi nemamo ni razloga da im verujemo da je to sve. Zato što su izgubili poverenje naše, a pre svega poverenje građana, zato što o tome nisu rekli sami, već su o tome govorili tek onoliko i tek onda kada su to otkrivali. I zato je i to jedan od razloga koji govori o tome da postoji imanentan rizik i za ubuduće da dođe do povrede prava građana koja su zajamčena konvencijom, pre svega pravo iz člana 3, to je zabrana zaštita od torturi, drugih oblika nečovečnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja, zbog toga što mi ne znamo ni kojom vrstom zabranjenog naoružanja MUP raspolaže, pošto je ovo nabavljeno u tajnosti, neposrednom pogodbom. Tako je, kao što ste vi rekli, 2021. godine. Iste te godine je potpisan i ovaj dogovor za borbu protiv obojenih revolucija. Te godine ministar Vulin bio ministar policije, poslije toga je bio direktor BIA, prije toga je bio ministar vojske, dakle, ceo bezbednostni sektor je kod par godina i to su sve okolnosti koje bi istragu morale da zanimaju. Eto. Evo samo da dodam.
Ja mislim da sam bila dovoljno jasna, kao i Vladica, kao i Đorđe. Znači, nevladine organizacije su ceo ovaj postupak vodile korak po korak, prikupljujući činjenicu po činjenicu, prikupljujući dokaz po dokaz i onda su se na osnovu toga obraćali određenim međunarodnim institucijama. Dakle, vi ste postavili pitanje šta ako, znači na osnovu pretpostavke mi nismo radili ništa, mi smo apsolutno svaku akciju zasnovali na dokazima i na saglasnostima onih koji su ukazali poverenje nevladinim organizacijama. Pretpostavka koje oružje, instrument je korišćeno može da vodi do nekih drugih krivičnih postupaka, ali o tom potom korak po korak. Dobar dan, Đuro Sviler, televizija Nova. Da li su, pošto znamo da krivično delo terorizma ne zastareva, jesu li ova svedočanstva dovoljan dokaz za pokretanje takve tužbe ili će neko oslobođeno pravosuđe se time baviti? Da li imate sem svedočanstava još neke dokaze koje bi išli u prilog tome? Kao što sam rekla, svedočanstva jesu potkrepljena dokazima. Neko je pomenuo da je urgentni centar uskraćivao eventualno pružanje zdravstvene zaštite. Mi do takvih saznanja nismo došli, što ne znači da možda se to i desilo. Mnoge ustanove su pružile zaštitu građanima, pacijentima, uključujući javne ustanove, uključujući privatne ustanove, tako da na osnovu tih dokaza smo mi i podneli krivičnu prijavu. Drugih dokaza, osim onog što je javno izrečeno, za sada ne. Dakle, istragu ne mogu da sprovedu i da skupe dokaze organizacije civilnog društva. Mi možemo da učinimo naš napor i mi smo ga preduzeli i preduzimat ćemo ga i dalje, a to je da mi smo prvo savjetovali građane, ne znam da li je to pomenuto, da se jave lekarima, zato što mi ne znamo šta je upotrebljeno. Da li je to bio zvučni top ili neko drugo sonično oružje ili neko treće sredstvo koje podrazumeva bilo neko zračenje ili šta god. Dakle, tim pre je opasnost bila veća što je država to negirala. Umesto da se i ona zainteresuje da utvrdi šta je prema građanima bilo upotrebljeno i da zdravstvene vlasti pozovu ljude koji imaju tegobe da se jave i da kažu prema dosadašnjim nalazima to je moglo biti ovo, ako imate ove simptome uradite ovo ili šta god, mi smo imali tu negaciju. I to je još jedan deo ove puzle koji je govorio o tome da postoji ozbiljno kršenje prava građana. E sad, tužilaštvo za organizovani kriminal je jedino tužilaštvo u ovoj zemlji koje ima kadrovske i organizacione mogućnosti da sprovede kompleksnu istragu kako, ja mislim, zahteva ovaj slučaj. Ali ne i samo ovaj slučaj, neki drugi slučajevi u kojima to tužilaštvo ćuti. I zato smo i mi smatrali da to tužilaštvo treba da sprovede istragu, a da svako od nas, građani, organizacije civilnog društva, eksperti i tako dalje, mogu da daju svoj doprinos, svoje svedočenje, saznanje do kojih su došli. Miodrag Sovelj, N1. Već ste sami i naveli da postoje indicije da su predstavnici vlasti vršili pritisak na pravosuđe. Kako bi po vašem mišljenju poruku slalo ukoliko bi Europski sud za ljudska prava se oglasio nenadležnim ili prosto poslao poruku, kao što ste sami rekli, jasne prirode, evo imate vi vaše pravosuđe? Ja se bojim da bi poruka za ovu vlast bila malo ohrabrujuća, ali to nije poruka koju bi sud želeo da pošalje. Dakle, sud će reagovati ukoliko proceni da ima mesta da sada reaguje, to je da državi nešto naloži da učini ili da ne učini. Mi smo od suda tražili 4 privremene mere, vidjet ćemo da li će neko od njih usvojiti, ali opet kažem i da sud odluči da ne reaguje. To ne znači da je ovo što se događa u Srbiji ok, da je istraga delotvorna, da će FSB nama da nešto reši, ne, već samo sud smatra da u ovom trenutku on ne mora da reaguje.
ovo je jedan vanredan postupak pred sudom. Dakle, postupak za izdanje privremene mere, sud ne izdaje puno privremenih mera. Vrlo je mali broj slučajeva u kojima sud reaguje ovako hitno i rešava ove predmete pre svakog reda. Dakle, mi smo podneli 24. pa je sud istog dana nas pozvao da dostavimo dodatne neke dokaze, državi postavio 3 pitanja, pa smo 31. mi poslali sudu i država poslala sudu, pa nam je sud opet to prosledio na razmenu, dokumentarišemo jedni drugima odgovore i najverovatnije će danas ili sutra sud da reši. On inače ne rešava tako brzo predmete, vi kad podnesete predstavku čekate više godina najčešće da sud reši, tako da i ova brzina reakcije suda mora da bude opravdana izuzetnom situacijom. Mi smatramo, ne bismo to radili da nismo to mislili, da ima prostora da sud reaguje. A da li će sud reagovati, mi to ne znamo. I ostaje da vidimo. U svakom slučaju, ako reaguje, mislim da može da doprinese utvrđivanju istine i boljoj zaštiti građana od ponavljanja ovakvih incidenata, ali ako i ne bude reagovao, to nas neće da obeskrbi i ćemo svakako nastaviti da ove postupke koje smo započeli ovde, uključujući i neko kasnije strateško promišljanje u ovom slučaju, a to je da možda slučaj kasnije jednog dana može i završi pred istim tim sudom u formi aplikacije. I ako samo dozvolite još jedno pitanje, kao pravnici, molim vas objasnite pravnim laicima koja je tačna nadležnost jedna ruska obaveštajna služba ima da vrši istragu u Srbiji, da li imamo bilo kakvu potvrdu da je bilo ko od ruskih agenata ikad bio u Srbiji vršio bilo kakvu izjavu, saslušavao svedoke ili došlo do bilo kakvog zaključka, ukoliko odgovor vlasti u Srbiji bude bila ono što je predsjednik već najavio, da Rusi ne mogu da prosto zaključe nešto čega nije bilo. Pa Zakonik o krivičnom postupku kaže, ali to je već kada, znači, krivični postupak i počne, da postoji mogućnost da javno tužilaštvo traži od strane države, odnosno organa strane države, zato što nema pre svega neka posebne instrumente, da dođe. Upravo to, dakle, to je jedina mogućnost koju Zakonik o krivičnom postupku predviđa, gde se zapravo organi strane države pojavljuju u ulozi veštaka, vrše određeno veštačenje. Ovde mi nemamo pokrenut postupak, ovde nemamo nalog javnog tužilaštva, tako da prosto nije jasan taj pravni osnov za pozivanje stranih obaveštajnih službi da doprinesu delotvornoj i efikasnoj istrazi, ako je to uopšte cilj. I evo da dodam, dakle, smo mi čuli tužioca da je on pomenuo FSB i FBI, nadležnost su u ovom slučaju domaće pravosuđe i domaće tužilaštvo. I čak i ako bi po zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći i neka radnja bila, ali u ovom slučaju mislim da ni toga nema, bila zatražena da bude izvršena negde drugde. To ne znači da glavni deo istrage, šta se desilo, sprovede neko drugi. Mislim, kako kažem, to je direktno davanje gaženje sopstvenog suvereniteta. A s druge strane, mislim, na kraju krajeva su baš ni neke od tih službi, pre svega mislim na FSB, poznate po zaštiti ljudskih prava. Mislim, uzmite praksu Evropskog suda za ljudska prava pa vidite gomile predmete u kojima se ista ta služba koja nama treba da donese istinu i da vidi da li je došlo do kršenja ljudskih prava strane vlasti s kojim je ta država zaključila sporazum o borbi protiv obojenih revolucija, kršila prava sopstvenih državljana. Pa od predmeta Navalni, pa drugi. Tako da mi ne očekujemo i da će to doprineti, da će to na bilo koji način biti korisno za istragu. Mi čak mislimo da to je još jedan način zamajavanja i skretanja pažnje u ovom slučaju koje više nego ozbiljno. Imamo još 10 minuta, dakle, za 1 do 2 pitanja. Može. Može. Dobar dan, Aca Vukalović. Mislim, ovo je vrlo interesantno, ali ne vidim nikakav razlog za optimizam. Evropa neće
baš bukvalno smeti da ovde pravi novo Pridnestrovlje ili novu Venecuelu kinesku. Oni će mutiti, petljati i od toga nema ništa. Ono što je najvažnije danas rečeno, to je jedna reč koja je Katarina izgovorila. Ako je predsjednik, ali nije važno da li on to rekao, pa ona prenela ili je ona prevela, a to je poredak. I vi celo vreme koristite u stvari pogrešan opis onoga ko je mogao eventualno to da primeni, to je država. Nije država, mi nemamo, mi imamo poredak. Ono što je interesantno je pitanje da li na bilo koji način postoji pravna odgovornost onih koji su takva, kakva god da su sredstva uvezli, i posebno pitanje sa stanovišta evropskih prava, pa možda i pregovora sa Evropskom unijom. Pravna odgovornost oni koji su potpisali ugovor sa Rusijom o obojnoj revoluciji, jer taj služi za očuvanje tekovina revolucije, a ljudska prava su direktna kontrarevolucija. Znači tu negde nešto škripi od rečnika, pojmova i tako dalje. Inače Evropa nema za to snage ni volje, u zagradi sama. Hvala. Da. I znači imamo još ovdje jedno pitanje. Da. Dobar dan, Miloš Lazić, Portal Nova. Zanima me samo da li ste protiv Ministarstva unutrašnjih poslova i nadležnih lica iz Ministarstva unutrašnjih poslova podnijeli neku krivičnu prijavu zato što su na položaj pored Skupštine postavili jedan rad koji ne postoji u zakonu o policiji, za sada važećem zakonu o policiji. I imamo dakle još dečka u beloj košulji. Dobar dan, moje poštovanje, Darko Gligorijević, Portal Zoomer. Ako se sećate, već 16. ili 17. marta su se pojavljivali natpisi na portalima da su pacijenti koji su se javljali sa takozvanim posledicama upotrebe zvučnog topa, da su oni obeležavani, to jest njihovi kartoni obeležavani sa slovom P i da je to prosleđivano dalje što Bezbednosnoj informativnoj agenciji, što drugim institucijama. Da li vi na osnovu vaše dokumentacije koju ste pribavili i svedočenja građana imate takve podatke? Hvala. Za ovo drugo mi nemamo. Mi smo to videli naravno i to smo isto obavestili sud o tome da je to preneto kao informacija, ali koliko je meni poznato, mi tu informaciju za ljude sa kojima smo razgovarali nemamo. A prvo pitanje je bilo da li smo podnijeli prijavu protiv MUP-a zbog ovoga El Rada. Ne, ali smo mi ukazali u ovom postupku da bi u nekom normalnoj istrazi tužilaštvo proverilo da li je tim uređajem ili kombinacijom, povezivanjem tog uređaja s drugim uređajima moglo da se izazove ono što se desilo 15. marta. Mi znamo da su se razni ljudi izjašnjavali o tome, ovako i onako. Može, ne može, to je slabije, nije 1000, 2000 i tako dalje. Bilo i oni koji su tvrdili da ti uređaji mogu da se nekako povezuju, pa da im se onda dobije neko kumulativno jače dejstvo. Mi to ne znamo. Ali tužilaštvo je to koje treba da to proveri ili da ako vidi da u javnosti pravac razmišljanja odlazi potpuno u nekom suprotnom pravcu, u pravcu nekog i možda dezinformisanja i širenja panike, kaže javnosti ovo je provereno, ovo nije tačno. A to ne remeti istragu. Kad bi se tužilaštvo oglašavalo i reklo pravci neke svog delovanja i neke zaključke i radnje koje je do sad preduzelo na način da ne ugrozi neke svoje dalje pravci istrage, to bi bilo vrlo korisno, ali mi imamo ovdje situaciju gde se, kao i mnogo puta do sada, o istrazi izjašnjavaju oni koji bi trebali da poslednji o njoj govore, a to su državni funkcioneri iz izvršne i zakonodavne vlasti. Tako da mi nismo podnosili prijavu. Tu je pitanje toga i pitanje i nabavke i takvih uređaja. Mi imamo zakon koji donekle uređuje uvoz, izvoz robe takozvane dvostruke namene. I to je sad isto pitanje i na to smo ukazali sudu. Mi imamo oko 240
lica koja su upisana u registar kod ministarstva nadležnog za trgovinu, čini mi se, koja trguju, koja nabavljaju naoružanje. Sad, da li zaista sva ta lica, što je ministar unutrašnjih poslova više puta pomenuo, mogu da sama kupe LRAD 450, koji na 40 metara može da ostavi trajne posljedice po nečiji sluh. Dakle, i to je opet jedna vrsta odnosno neuređivanja nečeg što mora biti uređeno. Vi ne možete da ostavite da se neka opasna sredstva, da se njima barata na tržištu kao da su u pitanju neke igračke. Dakle, jedno je megafon, drugo je uređaj koji može da nekome trajno ošteti sluh i takvih slučajeva ima i u Americi, ali i u nekim drugim zemljama. I to je isto okolnost koju smo ukazali sudu u kontekstu toga da i na taj način iste tog nedostatka regulacije i njegove efikasne primjene proističe opasnost koja je aktuelna po dalje kršenje prava građana. Tako da, eto, odgovor je nismo, ali smo ukazali na sve ovo o čemu sam pričao. Ukoliko nema više pitanja, imamo još par minuta. Ako nema, to je to. Hvala vam svima na poseti i što ste u velikom broju ostali do kraja. Mi svakako nastavljamo dalje, kao što smo rekli, da štitimo ljudska prava građana i građanki Srbije, da pokušamo da dođemo do istine šta se desilo 15. marta. Sledeća, da kažem, informacija od nas će biti vezana za odluku Evropskog suda za ljudska prava, tako da to očekujemo uskoro. Da. Hvala vam, prijatno. Po glasu znam. Postoji da... Ne. E sad, postoji u zakonu o policiji